today. Pero in-expect mo ba yun? Naka-pitch bend eh. It's the thought that counts. The effort, the feelings. Kasi pagtingin ko naman, yung feelings nandun. Ano ba? Ganun talaga. Pero na-realize din naman nila eventually. Sila yung tumakoy. Bulan sila. Tapos tinawanan lang din. Kasi nga magkakatopa kami. Tapos paulit-ulit din. Walo yun ah. Oo. Walo yun.